वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन ऑन ट्रेंड। आज आम देखा करदियो मते साई है। ये करदियो मते साई विषयर लेखक होउचंदी बट्टकृष्ण स्वाई। विषयटी स्टार्ट करवा। एड़ा झंकालिया बरगछटिए न करिले पछे नाही, छोट हेले हेउ तुलसी गछटे करदियो मते साई। माटी चौरारे शोभा पाई थाए दांडे अगणारे थाई, दियंकर पासे लागी हुए नीति सोहाग आदर पाई। ता माने कौन? कवि भगवान को निकटरे निजर मनर कथा जणाइछंती। प्रभु तांकु झंकालिया बड़ बरगछटिए पछे न करंतु, किंतु छोट तुलसी गछटिए करंतु। से माटी चौरारे दांड अगणारे शोभा पाइबे एवं दियंक पाखरे लागी हेबे। एड़े बड़ जीव हाथीटीए मते न करिले पछे नाही, छोट हेले हेउ महुमाछीटीए करिदियो मते साई। फूल पासे जाई गुणु गुणु गाई आहरी आणे मो मधु, परहित लागी बितरी ताहाकु जगतकु करे बंधु। हैला हाथीटीए न होई छोट महुमाछीटीए होई विभिन्न फूलरू मधु संग्रह करी परहित पाई ताहाकु वितरण करी जगतकु बंधु करिबाकु कवि प्रभुंकु प्रार्थना करिछंती। एड़े मनोहर पलाश फूलटे न करिले पछे नाही, छोट हेले हेउ गंगशिउलीटे करिदिए मते साई। संजरे फुटिमु सकाळकु झरे, मुखे उकुटाई हस, हरे जनमन मधुर महक चहटाई चौ पास। है कवि बड़ एवं सुंदर पलाश फूल हेबाकू चाही नाहंती, किंतु छोटिया गंगशिउली फूलटीए होई निजर मधुर महकरे जनमन हरण करने इच्छा करिछंती। बुझिपारल समस्ते? एड़े सुविशाल सागर पछके न करिले मते नाही, छोट हेले हेउ टिकी झरणाटे करिदियो मते साई। कुळु कुळु गीत गाई दिबानिसी डेई केते गिरिवन, भितरी शीतल मधुर जल मु तोषुथुबी जनमन। सुविशाल सागर हेबा परिवर्ते कवि टिकी झरणा हेबाकू पसंद करिछंती। निजर मधुर जल वितरण करी मो जनमन को तोष करिबा निमित्त से प्रभुंकु प्रार्थना करिछंती। एड़े मनलोभा पुनेई जन्मु नहेले पछके नाही, छोट हेले हेउ माटी दीपटीए करिदियो मते साई। जली जली जाऊ सलिताटी मोर अंधारे आलोक देई, परहिते जिए जीवनटा दिए जगतरे धन्य सेही। मनलोभा पुनेई जन हेबा परिवर्ते छोट माटी दीपटी होई अंधारे आलोक देई परहितरे जीवन देबाकू कवि कामना करिछंती। कारण जिए परहितरे जीवन दिए सीए हेउची जगतरे धन्य बोली मने हुए। हैला ये विषयटी सरीगला। यही वीडियो रे ही यार प्रश्न उत्तर करदेवा, कहीं छोट विषयटा अल्प भी प्रश्न उत्तर अच्छी, ये प्रश्न उत्तर करदेवा। हैला ये प्रश्न उत्तर स्टार्ट करवा। एक नंबर क देइची, कवि झंकालिया बरगछ न होई केउ गछ हेबाकू चाहुचंती और काहींकी? कवि झंकालिया बरगछ न होई छोट तुलसी गछ हेबाकू चाहुचंती, कारण से माटी चौरारे दांड अगणारे शोभा बढ़ाइबा सहित दियंक पाखरे नीति लागी हेबे। ख नंबर देइची, तुलसी गछर आउ कौन उपकारिता रही? तुलसी गछ शोभा बढ़ाइबा सहित दियंकु लागी हुए, यार पवन देहसी पाई हितकर, यार पत्रर औषधीय गुण अच्छी। ग नंबर देइची, कवि काहींकी महुमाछीटीए हेबाकू चाहिचंती? कवि महुमाछीटीए होई विभिन्न फूलरू महु आनी परहित लागी ताहाकू वितरण करी जगतकू बंधु करिबा पई महुमाछीटीए हेबाकू चाहिचंती। तापर देइची, महुमाछीटी आमर की उपकार करे? महुमाछीटीए गुणु गुणु गीत गाई आमको आनंद देवा सहित विभिन्न फूलरू मधु संग्रह करी रखी थाए, एही महु आमर उपकार रे लागे। ओ नंबर देइची, पलाश फूल और गंगशिउली फूल मध्य कौन पार्थक्य रही? पलाश फूल बड़ एवं मनोहर, यह बासहीन किंतु किछि दिन पई वृंतरे रहे। गंगशिउली फूल छोट और बासयुक्त, यह किंतु संजरे फुटी सकाळकू झड़ी जाए। 6 नंबर देइची, कवि समुद्र न होई झरणाटी हेबाकू काहींकी पसंद करिछंती?
ସମୁଦ୍ର ଆକାରରେ ବିଶାଳ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଏହାର ପାଣି ଲୁଣିଆ। ଏହି ଜଳ ପିଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ନୁହଁ। ତେଣୁ କବି ସମୁଦ୍ର ନ ହୋଇ ଝରଣାଟିଏ ହୋଇ ମଧୁର ଶୀତଳ ପିଇବା ଯୋଗ୍ୟ ଜଳରେ ଜନମନକୁ ତୋଷ କରିବାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଛନ୍ତି। 2 ନମ୍ବର ଅଛି, ଏହି କବିତାରେ କବି କ'ଣ କ'ଣ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି ଲେଖ। ଏହି କବିତାରେ କବି ତୁଳସୀ ଗଛ, ମହୁମାଛି, ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ, ଟିକି ଝରଣା ଓ ମାଟି ଦୀପଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହିଁଛନ୍ତି। 3 ନମ୍ବର ଅଛି, କ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ଖ ସ୍ତମ୍ଭରେ ଥିବା କେଉଁ ଶବ୍ଦର ସମ୍ପର୍କ ଅଛି। ଝଙ୍କାଳିଆ ସାଙ୍ଗରେ କ'ଣ ହେବ? ବରଗଛ, ମନୋହର ପଳାଶ ଫୁଲ, ସୁବିଶାଳ ସାଗର, ମନଲୋଭା ପୁନେଇ ଜହ୍ନ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 4 ନମ୍ବର, ସରଳ ଭାଷାରେ ବୁଝାଇ ଲେଖ। ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ମୁଁ ସକାଳକୁ ଝରେ, ମୁଖେ ଉକୁଟାଇ ହସ, ହରେ ଜନମନ ମଧୁର ମହକେ ଚହଟାଇ ଚଉପାଶ। ଉକ୍ତ ପଦ୍ୟାଂଶଟି ଆମ ପଠିତ ସାହିତ୍ୟ କଳିକା ପୁସ୍ତକର କରିଦିଅ ମୋତେ ସାଇଁ ବିଷୟରୁ ଆନିତ। ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗରେ କବି ବଟକୃଷ୍ଣ ସ୍ୱାଇଁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲର ମହତ୍ତ୍ୱ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ପଳାଶ ଫୁଲଟି ମନୋହର ଏବଂ ଆକାରରେ ବଡ଼ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ତାର ସୁବାସ ନଥାଏ। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟି ଆକାରରେ ଛୋଟ ଏବଂ ମଧୁର ବାସଯୁକ୍ତ। ପଳାଶ ଫୁଲ କିଛି ଦିନ ବୃନ୍ତରେ ରହିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ସଞ୍ଜରେ ଫୁଟି ସକାଳକୁ ଝରିଯାଏ। ଅଳପ ସମୟ ରହଣୀରେ ସେ ଜନମନକୁ ହରଣ କରେ। କବି ନିଜକୁ ପଳାଶ ଫୁଲ ପରିବର୍ତ୍ତେ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲଟିଏ କରିଦେବା ପାଇଁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଛନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ସେ ଜନମନ ହରଣ କରିପାରିବେ। ପ୍ରସଙ୍ଗଟି ଶିକ୍ଷାମୂଳକ ଅଟେ। ହେଲା। 5 ନମ୍ବର ଦେଖିବା, ନଗଲେ ପଛେ, ନ କହିଲେ ପଛେ, ନଦେଲେ ପଛେ, ନ ଆସିଲେ ପଛେ। ଏହି ବାକ୍ୟାଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ୟବହାର କରି ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ ବାକ୍ୟ ରଚନା କରିବା। ଉଦାହରଣ ଦେଇଛି, ମୋତେ ହାତୀଟିଏ ନକଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ମହୁମାଛି କରିଦିଅ। ସେହିପରି କ'ଣ ହେବ? ନ ଗଲେ ପଛେ କ'ଣ ହେବ? ତୁମେ ମୋ ସାଥିରେ ନଗଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ତୁମ ସାଇକେଲଟି ଦିଅ। ନ ଖାଇଲେ ପଛେ, ତୁମେ ଆଜି ନ ଖାଇଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ମୋ ସହିତ ସ୍କୁଲକୁ ଚାଲ। ନଦେଲେ ପଛେ, ତୁମେ ମୋ କଲମଟି ନଦେଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ବହିଟି ଫେରାଇ ଦିଅ। ନ ଆସିଲେ ପଛେ, ସେ ନ ଆସିଲେ ପଛେ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ ବାଟ ଛାଡ଼ି ଦେଉ। 6 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ପଦ୍ୟଟିକୁ ପଢ଼ି ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକର ଅର୍ଥ ଲେଖିବା। ମନୋହର, ମନୋହରଟା କ'ଣ ହେବ? ସୁନ୍ଦର। ଗିରିବନ, ପର୍ବତ ଏବଂ ଜଙ୍ଗଲ। ମହକାଇ, ସୁବାସିତ କରାଇ। ସୁବିଶାଳ, ଖୁବ୍ ବଡ଼। ଦିବାନିଶି, ଦିନ ରାତି। ମନଲୋଭା, ମନ ହରଣକାରୀ। ହେଲା। 7 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ଗୁଣୁ ଗୁଣୁ ପରି ଆଉ 5ଟି ଯୋଡ଼ା ଶବ୍ଦ ଲେଖିବା। ଶୁଣୁ ଶୁଣୁ, ବୁଣୁ ବୁଣୁ, କିଣୁ କିଣୁ, ଝୁଣୁ ଝୁଣୁ ଓ ଟୁଣୁ ଟୁଣୁ। ହେଲା। 8 ନମ୍ବର ଦେଇଛି, ତଳେ ଦିଆଯାଇଥିବା କଥା ଗୁଡ଼ିକରୁ ଯେଉଁଠି ଠିକ୍ ତାହା ପାଖରେ ଠିକ୍ ଚିହ୍ନ, ଯେଉଁଠି ଭୁଲ ତା ପାଖରେ ଭୁଲ ଚିହ୍ନ ଦିଅ। ଏଠାରେ କବି ବରଗଛଟିଏ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଭୁଲ। ଝରଣାଟିଏ ଶୀତଳ ମଧୁର ଜଳ ଦାନ କରେ। ଠିକ୍। ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ସକାଳେ ଫୁଟି ସଞ୍ଜରେ ଝଡ଼ିଯାଏ। ଭୁଲ। କବି ପଳାଶ ଫୁଲ ନ ହୋଇ ଗଙ୍ଗଶିଉଳି ଫୁଲ ହେବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ଠିକ୍। ମହୁମାଛି ଜଗତକୁ ବନ୍ଧୁ କରିଥାଏ। ଠିକ୍। ପଳାଶ ଫୁଲର ଭଲ ବାସ୍ନା ଥାଏ। ଭୁଲ। ଆମେ ସମସ୍ତେ ପର ପାଇଁ କାମ କରିବା ଉଚିତ। ଠିକ୍। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖିବା 9 ନମ୍ବର, ଉପର ଚିତ୍ରଟି ଦେଖି 4 ଧାଡ଼ିର ଏକ କବିତା ଲେଖ। କ'ଣ ହେବ? ଫୁଲରେ ବସି ପରଜାପତି, ଦିଶଇ କେଡ଼େ ଶୋଭା, ଡେଣା ହଲାଇ ସୁରଙ୍ଗ ହୋଇ କରଇ ମନ ଲୋଭା। ଜାଣକି ଭାଇ ତରକା ସେହି ଦିଅଇ ନାହିଁ ଧରା, ତାପରି ଆଉ ସୁନ୍ଦର କେହି ଜଗତେ ଅଛି ପରା। ହେଲା। ଏ ବିଷୟ ଏବଂ ଆର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ସରିଗଲା। ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ନେକ୍ସଟ ବିଷୟ କରିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍। ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବ।